السلام عليكم شباب. دائما في إطار l'initiation de l'arithmétique dans N، هذا الفيديو الثالث غنهتمو فيه بلي نومبر entiers naturels pairs et impairs وبعض لي بروبريتي ديالهم. فاش كنديرو لا ديفيزيون euclidienne ديال un entier naturel N على 2، le reste c'est un entier naturel اللي هو inférieur strictement à 2. donc غيكون إما 0 ou bien 1. Par suite, داك l'entier naturel n غادي تكتب 2 fois le quotient k plus reste 0 ou bien 2 fois le quotient k plus le reste 1. Dans le premier cas, l'entier n est divisible par 2. On dit qu'il est pair. Ou dans le deuxième cas, l'entier n n'est pas divisible par 2. On dit qu'il est impair. إذن les entiers naturels pairs كيتكتبوا على الشكل de k avec k appartenant à n. وباش نحصلوا عليهم يكفي نطلبوا من k ياخذ القيم ديال جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية. les entiers naturels pairs هما إذن 0 2 4 6 8 10 12 14 etc. بينما la forme ديال les entiers naturels impairs هي 2k plus 1 avec k appartenant à n. Et en faisant varier k dans l'ensemble n, on obtient 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. لاحظوا معايا بأن les entiers naturels في الترتيب الاعتيادي ديالهم كيتبعوا هاد لا ريغل pair, impair, pair, impair وهكذا على الدوام. دابا غندوزو للخاصيات ومن خلال البراهين ديالها غنتعلموا بعض التقنيات اللي يمكن نستعملوهم في التمارين. لهذا قراو الخاصيه، ديروا لا فيديو اون بوز، ومن بعد ما ديروا لا ريشيرش وديروا لها لا ريداكسيون ديروا بلاي وتبعوا لا ديمونستراسيون بروبوزي وتفاعلوا معها. في la première propriété, on va démontrer que la somme de deux entiers naturels impairs est un entier naturel pair. Les entiers naturels m et n بجوجهم impairs، إذا غيتكتبوا respectivement m égale 2k plus 1 et n égale 2k' plus 1 avec k et k' des entiers naturels. بالتالي m plus n égale 2k plus 2k' plus 2. En factorisant par 2 et en posant k seconde égale k plus k' plus 1, on arrive à écrire m plus n sous la forme de k seconde avec k seconde appartenant à n. وهذا كيجعل m plus n un entier naturel pair. بنفس الطريقة ومع اختلافات بسيطة كيمكننا نبينوا les propriétés 2, 3, 4 et 5. La deuxième propriété consiste à dire que la somme de deux entiers naturels pairs est un entier naturel pair. La propriété 3 affirme qu'en ajoutant un entier naturel pair à un entier naturel impair, on obtient un entier naturel impair. La propriété 4 غنبينوا بأن la multiplication d'un entier naturel pair par un entier naturel quelconque aboutit sur un entier naturel pair. بينما إلا درنا la multiplication ديال deux entiers naturels impairs تنحصلوا دائما على un entier naturel impair. وهذه هي la propriété numéro 5. Les entiers naturels n مع n plus 1 متابعين في l'ensemble n. إذن بالضرورة واحد فيهم غادي يكون pair. ومن خلال la propriété 4 غنستنتجوا بأن le produit n fois n plus 1 est toujours pair. إلا كان n pair الكاري ديالو n carré c'est n fois n يعني pair fois pair غادي يعطينا pair من خلال la propriété 4. بينما إلا كان n impair le carré ديالو n carré c'est n fois n c'est impair fois impair و la propriété 5 غتقول لنا بأن n carré c'est impair.
Essayez d'exploiter ce qu'on vient de voir pour résoudre les deux exercices proposés. La vidéo اللي من بعد هذه غادي تريتي لو كوريجي ديال لي دوز اكزرسيس. ما تنساوش تبارطاجيو، راه التقاسم كيعمم الفائدة. إلى اللقاء.